میرے میڈیا کے ساتھیوں اور وکلا، اس پریس کانفرنس کے بلانے کا اصل مقصد آج 4 بجے کے ٹائم ہب کے جوڈیشل کمپلیکس میں سندھ پولیس جو زبردستی وہاں جوڈیشل کمپلیکس میں گھس گئی ہے اور وہاں پر موجود وکلا کو بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی آئینی اور قانونی جواز کے وکلا کو زد و کوب کیا ہے۔ وہاں پر انہوں نے پورے جوڈیشل کمپلیکس کو جو ہے نا اپنے محاصرے میں لے رکھا ہے۔ ہماری اطلاعات ہے کہ ابھی تک جوڈیشل کمپلیکس ان کے محاصرے میں ہے اور کچھ وکلا جو ہے نا انہوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی اور وہاں پہ پولیس والوں نے ان کو بھی گھیر لیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ہب بار کے پریزیڈنٹ محمد اقبال جاموٹ صاحب زخمی ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک دوسرے وکیل ہم المری صاحب جنہوں نے وہاں جوڈیشل کمپلیکس سے نکلنے کا کہا، تو اس کے آس پاس سارے پولیس والے جمع ہو گئے اور ان کو بھی زد و کوب کرنے کی کوشش کی۔ ابھی تک اطلاعات ہے کہ ہماری ہب کی جو جوڈیشل کمپلیکس ہے وہ کمپلیکس ابھی تک سندھ کے آفیسران سمجھے، پولیس والے سمجھے ان کے محاصرے میں ہیں، اور ہمارے بلوچستان کے جو پولیس والے ہیں وہ بھی وہاں پہ ہائی الرٹ کڑے ہیں۔ اس واقعے پر ہم نے آئی جی بلوچستان صاحب کو بھی بتایا اور یہاں پہ جتنے دیگر ذمہ داران ہیں ان کو بھی ہم نے بتایا، اور ان کی کاوشوں سے وہاں پہ حالات نسبتاً بہتر ہے، لیکن سندھ ہب جوڈیشل کمپلیکس اب بھی ان کے قبضے میں ہیں۔ میں کوئٹہ بار ایسوسیشن اپنے کیبنٹ اور دیگر ساتھیوں کی طرف سے ان کو یہ متنبہ کر رہا ہوں کہ اگر ان کا یہ محاصرہ فی الفور ختم نہیں ہوا تو کل سے ہم یہاں پہ احتجاجی تحریک شروع کریں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری جو ہے نا وہ سندھ کے پولیس اور بلوچستان کے پولیس والوں پر ہوگی۔ آج یہ پریس کانفرنس ہم نے ایمرجنسی میں اس لیے بلایا تاکہ ہم اپنی بات ان کو بتا سکیں، تاکہ وہ پھر یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ لوگوں کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ کے ساتھ کیا زیادتی ہوئی ہے۔ دیکھیے، ہم وکلا عدالتوں میں اپنی پریکٹس کرتے ہیں، ہم انسانی بنیادی حقوق کے علمبردار ہیں، ہماری کوئی کوتاہی نہیں تھی وہاں پہ۔ جوڈیشل کمپلیکس میں پولیس کا گھسنا، وہاں پہ اس کو محاصرہ کرنا، وکلا کو زد و کوب کرنا، یہ عمل ہمارے لیے کسی طرح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اپنے ساتھیوں کی مشاورت سے ہم انتظار کریں گے، اگر ان کا محاصرہ ختم نہیں ہوا تو پھر کل ہم ایک احتجاجی تحریک کا اعلان کریں گے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم پھر پریس کلب کے سامنے، پھر تمام جو اہم آفیسز ہیں ان کے سامنے ہم جا کر کے جلوس نکالیں اور دھرنے دے دیں۔ تو میں ان ساتھیوں کے توسط سے سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ محاصرہ ختم کیا جائے، اور جو لوگ وکلا کو زد و کوب کرنے میں ملوث ہے ان کو گرفتار کیا جائے، ان کے خلاف FIR درج کی جائے، تب ہی یہ حالات ہماری طرف سے نارمل پوزیشن پہ آ جائیں گے، ورنہ ہم اس صورتحال پہ کسی صورت میں بھی خاموش نہیں رہ سکتے ہیں۔ کوئٹہ کے وکلا اپنے آپ کو تمام بلوچستان کے وکلا کے لیے کے ساتھ ہونے والے کسی بھی عمل پر اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم تمام وکلا کے ساتھ کھڑے ہیں، چاہے وہ ہب کے وکلا ہو، چاہے وہ نصیر آباد کی وکلا ہو، چاہے وہ خزدار کی وکلا ہو،
चाहे वो जोब और दीगर इलाकों के वकला हो, हम सबको बताना चाहते हैं कि कोयटा बार एसोसिएशन जो वकला की सबसे बड़ी बार है वो आपके पुश्त पर खड़ी है और आपकी दिफा करेगी, आपकी इज़्ज़त और वक़ार का किसी सूरत में सौदा नहीं करेगी। हम इंशाल्लाह, ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कल अमली इक़दामात जो है ना वो आप देखेंगे। तमाम साथियों की मुशावरत से कल का लाए अमल जो है हम तय करेंगे, इसीलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। कारी साहब, गुज़श्ता रोज़ कमिश्नर कोयटा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि बल्दिया प्लाजे को जो है वो खाली कराया जाएगा। सर, वहाँ पे वकला के दफ्तर भी है और पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था कि सीएम साहब की तरफ से हामी भर दी है कि आप वकला को नहीं निकालेंगे, मगर कमिश्नर कहते हैं कि वकला को निकालेंगे, तो फिर आप और ज़िले इंतज़ामिया आमने सामने। कमिश्नर साहब के जो मालूमात है वो नाकिस है, उनको वो अभी तक इस इम्प्रेशन में है कि बल्दिया प्लाजा पर जो है ना वो वकला ने जो दुकानें या जो ऑफिसेज वगैरह है वो लिए हैं रेंट पे और वो रेंट पे नहीं कर रहे हैं। बल्कि मैं उनके इन्फॉर्मेशन के लिए बताना चाह रहा हूँ कि बल्दिया प्लाजा के जितने भी ऑफिसेज हैं वो वकला के अपने ज़र ख़रीद है और मालिक मलकाना हकूक़ पे उन्होंने लिए गए हैं। नीचे के जो दुकानात है जो कुछ और है वो हो सकते हैं कि रेंट पे हो। वकीलों ने किसी का ना ऑफिस कब्ज़ा किया है और ना ही किसी की बिल या किराए देने में कोई कोताही की है। सीएम साहब ने, हमारे बुख्शी साहब ने मुझे बल्दिया प्लाजा का 4th फ्लोर जो है ना वो वकला के लिए रेंट पे देने का वादा किया है और ऑन द स्पॉट अपने हिदायत भी कमिश्नर कोयटा को जारी किए हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि कमिश्नर कोयटा साहब जो है ना वो ये 4th फ्लोर जो है ना वो वकला के हवाले करने से क्यों गुरेजा है। अभी तक आज भी हमारी कमिश्नर कोयटा साहब से मीटिंग शेड्यूल्ड थी लेकिन वो मीटिंग नहीं हो सकी है। इंशाल्लाह कल या परसों इस सिलसिले में भी हम अपना लाएअमल जो है ना वो तय करना चाह रहे हैं। हम कमिश्नर कोयटा साहब को इंतहाई इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, इंतहाई काबिल आदमी है और मुझे उम्मीद है कि वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा नहीं करेंगे। ये 4th फ्लोर जो है ना वो जल्द से जल्द हमारे कोयटा बार एसोसिएशन के हवाले करेंगे। जहाँ तक इनकी रेंट की बात है तो रेंट जो है ना वो मैं इनके साथ एग्रीमेंट लिखने के लिए तैयार हूँ कि कोयटा बार एसोसिएशन के अकाउंट से उनका रेंट जो है ना हर माह या सालाना तौर पे जो है इन 74 ऑफिसेस का हम अदा करने के लिए तैयार हैं। ये वाकया कैसे पेश आया? वाकया ऐसा हुआ है बकौल साथियों के कि हम वहाँ पे मौजूद थे। सिंध पुलिस वाले आए और उन्होंने पूरे जुडिशल कॉम्प्लेक्स को अपने घेरे में ले लिया। जब हमने उनसे पूछा कि भाई आपका जुडिशल कॉम्प्लेक्स में इंटर होना बिला जवाज़ है, आपके पास कोई जवाज़ नहीं है, आप जुडिशल कॉम्प्लेक्स में नहीं जा सकते हो। अगर यहाँ पे कोई कैदी मौजूद है या कोई ऐसा बंदा मौजूद है जिसका आपने वारंट जारी किया है या कोई क्रिमिनल है तो वो कोर्ट प्रेमिसेस से बाहर निकलेंगे, उनको फिर आप वहीं से अरेस्ट कर दिया अगर कोई है। वरना कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर सिंध पुलिस की वहाँ पे जो है ना एंट्री ये बिल्कुल जो है ना वो गैर कानूनी है। हम इसको जो है ना वो नफ़रत की निगाह से देखते हैं और इंशाल्लाह हम किसी भी ऐसे वाक़े को नहीं होने देंगे, न किसी को माफ़ करेंगे इस सिलसिले में जो हमारी वकला की इज़्ज़त और वक़ार पर सौदेबाजी करे। हमारी मालूमात है कि हमारे 3 वकला जो है ना, एक इकबाल जमूर साहब है और एक हमल मरी साहब हैं और दूसरे जो है ना सादेन शाह साहब हैं। ये 3 वकला जो है ना हमारे ज़ख्मी हुए हैं और इनको बाकायदा तौर पे कराची जो है ना रेफ़र किया गया है। सर, वाक़ये से मुतल्लिक़ सूबाई हुकूमत से कोई सूबाई हुकूमत से हमारा रब्ता नहीं हुआ है। अलबत्ता IG बलूचिस्तान से हमारे एडिशनल अटॉर्नी जनरल के तवस्सुत से रब्ता हुआ और मैंने भी उनके PA को फ़ोन किया या मैसेज पहुंचाया कि इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन है वहाँ पे, लिहाजा आप कोशिश करें कि पूरी तरीके से जो है ना मालूमात ले ले और वहाँ पे सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करें। सिंध के वकला से अभी हमारा रब्ता होने वाला है। इंशाल्लाह सिंध के वकला भी हमारे बलूचिस्तान के वकला के पुष्ट पे खड़े होंगे। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें वहाँ से मस्बत रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है ना।